भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ वो है जी, पाकिस्तानी है जी भाई। तो उसने वीडियो बनाई है मदीना पर जाने के लिए। पाकिस्तानी मुस्लिम मोमनों जिनका रिएक्शन है जी, मदीना क्यों गई है हिंदू, जो हिंदू थी वो ग्रैंड मंत्री, तो उनकी वीडियो है। तो लेट्स गो स्टार्ट। ओरिजिनल एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो पर रिएक्शन शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो लेट्स गो स्टार्ट। ये एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। ये जर्नलिस्ट कोई अनपढ़ आदमी नहीं होता, पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में गया होगा, जर्नलिज्म की डिग्री ली होगी। लेकिन देखें कि इन लोगों की सोच क्या है। अभी एक फोटो वायरल हुई हुई है यासिर ने, जो कि एक यंग अप एंड कमिंग हिस्टोरियन भी हैं, लॉयर भी हैं। मुझे नहीं पता वो खुद अहमदी हैं या नहीं है, इररेलेवेंट है। आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल वो अहमदी हैं। लेकिन जाहिर बात है ये वही बात हो जाती है। वो एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत अरसा पहले कि एक बंदा, एक स्या फार्म अफ्रीकन, पता नहीं नाइजीरियन था ये क्या था, वो एक बंदे से बात कर रहा था कि एक होमो एलजीबीटीक्यू के एक्टिविस्ट से बात कर रहा था। उसको कह रहा व्हाई यू गे, वो कहता मैं गे नहीं हूँ, मैं गेज के हक में बात करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी गे हो। तो उसी तरह अगर कोई पाकिस्तान में अहमदियों के हक में बात करता है, उनके हकूक के बारे में बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अहमदी भी हो। अगेन मुझे नहीं पता है वो हैं या नहीं है, इट्स इररेलेवेंट। तो उन्होंने भी एक फोटो उनकी वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों में जो सबसे आला होते हैं। अब जरा सोचें, इस तरह की हेट आपको सिखाई गई हो, आपके पास कोई अहमदी मरीज आ जाए तो आपने क्या उसका करना, क्या उसका इलाज करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया फैसलाबाद में कि कादियानियत यानी अहमदीइज्म एक नासूर है, यानी एक एबोमिनेशन है। मुसलमान इसे फैलने की इजाजत ऐसा नहीं नहीं होना देंगे। और चाहिए तुम यार। मामे लगते हो मुसलमान इसे फैलने की इजाजत नहीं देंगे। इमेजिन करो अगर कोई क्रिश्चियन लिख दे, वेस्ट में लिखना शुरू कर दे कि हमने इस्लाम को फैलने नहीं देना, इस्लाम एक नासूर है। इमेजिन करें कितनी इनको आग लगेगी। यहाँ से ये दाढ़ियों वाले, हलवे मांडे खाने वाले मुंह उठा के वहां पे चले जाते हैं, तबलीगी वीजों के ऊपर पूरी दुनिया में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में। चाइना में नहीं जा सकते वैसे लेकिन उसके बारे में नहीं जबान खोलेंगे अपनी। तो ये आपके पढ़े लिखे लोगों का हाल है। तो इसीलिए फिर अपने उस जर्नलिस्ट की तरफ आते हैं जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में उसने जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की होगी, वहां से पढ़ लिख के निकला होगा। तो सुनिए जरा किस किस्म ऐसा की नहीं होना बकवास चाहिए कर रहा है। यार। मुझे फिर इन पे अफसोस ये होता है कि इनकी शक्लें देखो, अगर इन ये वाकई ब्रैड पिट या ऋतिक रोशन जैसे दिखते होते, इन्होंने तो पूरी दुनिया को जिंदा कच्चा खा जाना था। ये अभी तो ये अपने इस्लाम की बर्तरी की बातें करते हैं ना, बड़े फखर से, एरोगेंट, हालांकि उसमें भी कोई फखर की बात नहीं है। दुनिया की फेल्ड मुल्क इनके, दुनिया के फेल्ड मुल्क इनके पास है, कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं इन्होंने किया अभी तक। इस बहस में पड़े में कि हमने खिलाफत बनानी है या हमने मॉडर्न नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको सही तरीके से अडॉप्ट करके इंडिविजुअली अपने मुल्कों को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बनाने की बातें सारी जो आपस में क्लैश करती हैं, सारी चीजें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनको एक जत्थे में डाल दिया, जो कि हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि हमारा पाकिस्तान जो है एक फेल्ड रियासत है। अभी देखें IMF का बजट आना है, मुझे तो खौफ आ रहा है कि पाकिस्तानी बेचारे कितना उनके ऊपर पहाड़ टूटेंगे। लेकिन अवाम को उस नहज पे ले गए हैं कि इनको अभी तक बेचारों को ये नहीं पता कि जिस चीज को ये पकड़ के बैठे हुए हैं, ऑल्दो देयर आर मेनी अदर रीजंस टू, बट मजहब इज वन मेजर रीजन। वही इनकी बदकिस्मती और बदनसीबी का सबसे बड़ा सबब है। तो सुनिए ये मोमिन क्या बोल रहा है। ये ऑब्वियसली वो जो इंडियन मिनिस्टर जो गई थी मदीना में मुसलमानों के हक के लिए बात करते हैं कि हमारे मुसलमानों का कोटा बढ़ाओ। इंडिया की जो सब्सिडी है पर हाजी, इंडियन गवर्नमेंट, काफर इस्लाम, सो कॉल्ड इस्लामोफोबिक गवर्नमेंट जो है, वो अपने मुसलमानों का कोटा पाकिस्तान की ऐसा निस्बत नहीं होना ज्यादा चाहिए देती है यार। सब्सिडी, ताकि इंडियन मुसलमान हज करने जा सकें। तो इसलिए वो मदीना गई थी वो औरत, इनके ही मुसलमान भाई बंधुओं के लिए, कि हमारे मुसलमानों को, जो इंडियन मुसलमान है, उनका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान जितने मुसलमान बसते हैं। तो सुनिए ये चपड़गंजू चश्मंटू क्या बोल रहा था, देखिए जरा क्या सोच है इन लोगों की। बात है दुनिया और आखिरत अगरचे कि उससे वाबस्ता है, लेकिन इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जिन मुल्लाओं के, जिन मुफ्तियों के मैंने अभी नाम लिए, ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने कहाँ, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू ऐसा औरत, नहीं इस होना चाहिए नापाक यार। वजूद को, नजिस हिंदू औरत यानी एक औरत जो तुम्हारे मुसलमानों के लिए गई है, उनके हकूक के लिए, ताकि वो हज कर सकें, ज्यादा मुसलमान हज कर सकें। कितनी नफरत है, ये मजहबी नफरत फैलाता है। I'm sorry, this मजहब इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग नफरत। इसका और कोई काम नहीं है। देख लें जहां जहां पर भी आप देखते हैं मुसलमानों को, इनको कीड़ा होता है, हम सुपीरियर हैं, बाकी के हमसे नीचे हैं। तो उसका नतीजा देख लें, दुनिया इनको चित्तर मारे। मजे की बात ये है, जब गोरा रेसिस्ट था ना, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट था, तो गोरे के पास एक इतनी बड़ी दुनिया थी दिखाने के लिए कि देखो हमने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ। उसको भी इसने गलत कहा, उन्होंने खुद ही गलत कह के आगे गए। रेसिज्म को खत्म किसने किया? उन्होंने खुद ही खत्म किया। लेकिन उनके पास कुछ था घमंड करने के लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए। ना इनके पास कुछ सिविलाइजेशन है दिखाने के लिए, ना इनके पास कोई कंट्री है दिखाने के लिए, और ना इस चपड़गंजू के पास शक्ल है दिखाने के लिए। जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी। क्या आप इसको
اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ بھی وہاں پہ کیمل موتر پینے گیا تھا, ویڈیوز پڑی میں چلا نہیں سکتا یہاں پہ کیونکہ وہ یوٹیوب کی پالیسی آ جائے گی. پورے وہاں پہ انہوں نے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, اس کے اوپر پرنٹنگ کے ساتھ ہو کے اونٹ کا پیشاب بیچا جاتا ہے. لوگ وہاں پہ ٹورزم پہ جاتے ہیں, اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب بوتلوں میں بکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ کا پیٹ کا درد جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. مدینے کا کلائمیٹ سوٹ نہیں ہوا تو اونٹ کا پیشاب پیو دودھ کے ساتھ مکس کر کے. اب اگر یہ ان کی اس کلچرل چیز کو تم نے ٹارگٹ کرنا, ان کو ویلیفائی کرنا, تو وہی چیز تمہارے اوپر بھی اپنائی جا سکتی ہے. لیکن اتنا جاہل ہیں, ڈفر ہیں, اتنے نلائق ہیں, کخ نہیں پتا ان کو, لیکن نفرت پھیلانے میں سب سے آگے. یہ نجس ناپاک وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ یہ فرمایا انہوں نے صحیح بخاری 5686 کے مطابق. کچھ لوگ مدینہ میں آئے اور ان کو ان کا جو کلائمیٹ ہے وہ سوٹ نہیں کیا, تو رسول اللہ نے ان کو فرمایا, حکم دیا, پروفٹ آرڈرڈ them to follow his shepherd, یعنی اپنے جو گڈریا ہے اس کو فالو کرو, اس کے کیملز کو فالو کرو اور ان کے دودھ اور پیشاب کو پیو. کیملز کے دودھ اور پیشاب کو پیو ایز اے میڈیسن, یہ فرمایا پیارے نبی نے. لیکن جاہل ہے, نلائق ہے, اس کو پتا بھی ہوگا یا پیتا بھی ہوگا, کوئی پتا نہیں, اس کو کخ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا ان لوگوں کو. اوئے ہوئے ہوئے, بھی عالم اسلام کے چیتوں کا خون نہیں کھولا تو لعنت ہے. تو لعنت ہے کہ ایک ہندو عورت کو کیسے آنے دیا. یہ وہ سوچ ہے جو, اگین میں پھر یہ کہہ دوں, نہ اس کے پاس شکل ہے, نہ اس کے پاس کوئی سویلائزیشن ہے, نہ اس کے پاس کوئی پوسٹ وردی یا بوسٹیبل ملک ہے دکھانے کو, کچھ نہیں ہے. اس کے پاس اگر کچھ ہے تو دوسرے لوگوں اور قوموں کے لیے پھیلانے کے لیے نفرت ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی اگلی جنریشن کا دماغ خراب کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے اگر کسی کام کی سکسیس کی امید نہ ہو تو پھر وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے سوشل میڈیا کے دور میں ضرور پروگریسو سوچ نکلے گی. جو پروگریسو نمبر اگر 3-4-5% پہ ہے یا 10% پہ بھی ہے تو یہ ضرور بڑھ کے 20-30-40-50% پہ جائے گا, اور ایک ہیلدی لیفٹ اور ہیلدی پروگریسو کلاس ہوگی جو کہ اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو چیلنج کر سکے گی, اس طرح کے ڈفر لوگوں کو چیلنج کر سکے گی. ان کے اوپر چیخ کے ان کو کہ چالے نیچے بیٹھ دو, ایڈی بڑی شکل تو دیا آ کے تیرا کیا کام بنتا ہے کسی کو نجس کہنے کا؟ اپنا تھوبڑا دیکھا تم نے شیشہ میں؟ یہ وہ سوچ ہے جو آگے نہیں لے کے جا رہی, پیچھے لے کے جا رہی ہے. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ لائک کریں, شیئر کریں, نیچے کامنٹس اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ویڈیو تک سائنس حافظ. تو بھائی ویڈیو پر ریئیکشن کیا, دیکھا کہ بھائی نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ, یہ پاکستان میں ویسے تو نہیں رہتے بٹ جو ہے نا انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے, جو بھی انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے, اور وہ جو مدینہ گئی تھی منتری صاحبہ, انہوں نے مسلمانوں کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے, سارا کچھ پوچھا تھا مسلمانوں کے لیے, اور سارا کچھ مسلمانوں کے حوالہ سے وہ گئی تھی پہ زیادہ لوگ عمرہ کر سکے اور زیادہ لوگ ہی حج کر سکے. تو اس نے کہا بھی ناپاک عورت ایسے کیسے مدینہ پہنچ گئی, یہ وہ سارا کچھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کے دھرم میں بات الجھ بلجھ کرنے والے ہو, پاکستانی جو ہوتے ہیں نا ایسے ہی کرتے ہیں یار, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ہی ڈسیزن ہے. تو بھائی نے کہا کہ بھائی اپنی عوام کو اور جنریٹڈ نوجوانوں کو جگانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کے دھرم کو ڈیگریڈ کرو گے تو آپ کے دھرم کو اگر وہ کرے گا تو پھر کیسے آگ لگے گی. ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچو گے تو وہ بھی آپ کے بارے میں اچھا لازمی سوچے گا. تو اسی لیے اگر آپ کسی کے دھرم کو سپورٹ کرو گے اور آپ کے دھرم کو وہ بھی سپورٹ کرے گا, ایسی بات ہوتی ہے. تو بہت ہی انفارمیشن ویڈیو میں بتایا, بہت اچھے طریقے کے ساتھ بھائی نے بتایا, بہت ہی مزہ آیا. ٹھیک ہے, بہت انفارمیشن ویڈیو تھی. دیکھیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے, اگر پسند ہے تو ویڈیو پر لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب کے لیے بائے بائے گائز.